For today's video, kuyoy. Nagsige na po tagkatawan ra, mura na po tag naunsa. Ubanimi ninyo kay musaka mig bukid karon para manguha mig wati ba. Ug mao na akong kauban si Palulong Richard ug sa Rinrin, matik na tirada na mi diri Ug diri may manguha wati karon. Kuyoy, maabaka ni sulod wati diri kay para pangtaan na to ba sa Davao River ba. Luya na gayna akong kauban dira. Medyo karong orasan alanganin jud mi kay hapon-hapon na yun nanguha migwati og siyempre na po tayo mga pispan rin mo ni atong gipantatan sa una. Medyo dagan-dagan yun ang pantata akong gibuhian ra balitin kay kabuk na kay tulo man na kabangag pero ang problema kay giharbis mas mga hubog ba. Ug diri dapita mangalot na tagwati kay ni action na pag-untol atong istorya. Pasensya na kay mo sa kuha kay nani man yun akong puno usahay ba. Kuyoy, yung muna itong mga amigo daraang nga nangalot tagwati ba, kay mingita tagwati lagi kay sudanon ba, dili na ipaon na natos pingwit ba, kay manaantas Davao River. Karong panahon na dugay-dugay namang gyud tang wa kakaog isda sa sapa ba, kay medyo nabisi man pud kay mga barkada mo nang wa kay may kahigayon og pangisda. Ug mao na karon nakatipon-tipon may nagkasinabot ba nga mangisda may nagset day mig adlaw nga motirada ba kay mangalot pud migwati. Unya kaning pagpangitag gwati ba maglisod man pugud ta kay liting lisura man pangitaw kay bugwalon man imong yuta diri kay kaning wati kung makaon ng Indonesia kanina lang ato sudanon untay kung diri sa kalibutan kung makaon kag wati murag alien na jud kang lahi ba. Kung diri naluya na jud tag pangitag wati ba kay diri na puntas lubi kay manguha tag batod ba kay pwede kay ni paon ato mo ni sa Rinrin atong mutiradag bugas lubi dira. Medyo kani pagpanguha na mugwati og batod ba piting lisura kay nabot na mig lugar piting layua areas kung mama katong giduryanan nako ba. Unya kay pati man daghan naglamok mamaak mas tiil kuyoy nagdaob-daob ta dra og mo na gitab-tab na nang lubi namo da kay gikalit ra man lagi batod amate kuan ta nagbatod. Ang kamalas lang kay wasus wa man ay sulod gamay ra kay sulod pilar ka bukuha namo kuyoy ni untol po tong istorya ni na pod. Ug mao ni natumba na gyud nato gipangwe-we na natong mga bangag ba pero dili tong bangag nga kuan bastos to kani nga bangag ba sa lubi. Yo diri dagko jud kay migsingot kay pati mapunggahian ning lubi pero okay lang lagi bahalag kapoy basta kay makapanaan ba bahala nagdagko tag singot dira perti lang yung malasa kay gamay ra kay mong kuha nga paon ba. Ug syempre dili ko malimot sa mga followers dia palihog lang pud kog like ug share ug follow sa akong mga videos to. Salamat kay siyong suporta sa mga nakasubaybay sa ako. Ug diri sige mi ko kay ukay wa hapit pa no napakagulihipan sa Idol Rinrin. Kuyo gipangita gyana mo kay among patyon kay basig mapakaan ta. Kadugay-dugay na mo sig kay ukay aning diri amo gilaay man mo nang declare na mi muli mi sa mo ang balay kay mingita pa miglago ba kay amo ipaon lagi. Unya diri nagukay-ukay pun mi diri unya naghangad-hangad ba kung may makita nga mga hinugsaging kay piti na manggutuma hapon nag kini alas 5 na ba. Pero okay ra laban ra amingita patay magkita anon ra unahan ba balag di atuha hagoy ka barangay man putay ni humandira unya kung manguha mo prutas nga dinyo sunduga akong tirada ayaw lang yung dala kauna lang yung sa punuan ba unya kung maabot ang tagiya hagdan lang po yung kaon mga takol sa inyong prutas ba daghang salamat, thank you for watching. Uhahay.